बाइक खरीदने के बाद 2-3 बार सनराइज गया हूँ, ठीक है। तब जाके देखा जो छोटे छोटे भाई है ना भाई, सुबह से आके भाई रुका रहता है, ठीक है भाई, बाइक देखने के लिए, ठीक है। वो भी भाई धूप हो बारिश हो जो भी हो भाई, उसमें रुका रहता है, ठीक है। भाई लोग, छोटे छोटे भाई लोग, जो भी भाई लोग मिलेंगे सभी को मैं दूंगा, ठीक है, चॉकलेट। सो भाई के दुकान से ले रहे हैं, कल भाई लोगों को देंगे। বলো, ভালো আছো? হ্যাঁ, তুমি ভালো আছো? ওই দে, বলো। হ্যাঁ, ভালো আছো? এইদিকে সরে আসো, এইদিকে, এইদিকে ভাই, এদিকে সরে। गिफ्ट छोटा सा বল। তোমরা সবাই বাইক দেখতে আসো না সকালবেলা, ওই জন্য আমি তোমাদের জন্য আজকে চকলেট নিয়ে এসেছি। আবার আসবো, টাটা। প্রতি রবিবারে আসি না ভাই, এইদিকে আসি না, ওই কোলাঘাটের দিকেও যাই। হ্যাঁ, আমরা আজাদিন ধাবা যাবো ভাই। টাটা, হ্যাঁ টাটা, বাই বাই, টাটা টাটা টাটা, বাই বাই। হ্যাঁ ভাই, টাটা। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and